White on the ring. Seryoso na kasanan. Kinsa kaha ang mabunog. Nine mouthpiece wa. Tanawa ko no. Na. Verify lang. Iklaruha. Wala ra ba tayo sponsor sa dental. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy. Di sa basta-basta ha. Uy. Hala ka diya. Ha? Uy. On top. Si Ferdinand de la Merced. On the top. Ha? Ni Barog dayon si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu nawahi o pagbarog. Grabe ni. Endurance ba ni siya? O sa padakan na sa lawas? Ha? Uy. Oh, ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper from Nueva Ecija. He's wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. Ha? You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy. Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa kanya. Oh. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura na siya si Chikwinka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang atong mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy. Sunong laboy daw. Kinsa ka, we are now in the middle of our exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Bad Boy ng Cebu. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yan na nakumo, ha? Ha? Nilikay na si Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid si Ferdinand de la Merced. Uy. Hala. Is this all about the size? Uy. Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla. Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arin rin ang kugo. Ha? Ferdinand de la Merced on the side, of course. Makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand de la Merced. Mas nipis. Matanaw na dyo na he has the athletic body. Bad Boy ng Cebu. Gikutasan si Bad Boy ng Cebu. Aba. Makita ninyo on the side. On the ring side, ladies and gentlemen. Bad Boy ng Cebu is eyeing on the hook. Or on the job. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand de la Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Ha? And